जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 9 जून 2024 रविवार आज दिन में 20 बड़ खबर रही है जदि चैनल प्रथम कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1 राज्य में किए हेब मुख्यमंत्री मनमोहन देले प्रतिक्रिया। निकट में समाप्त होता साधारण निर्वाचन में राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली तेबे मुख्यमंत्री किए हेब से नहीं कौन स्पष्ट एपर्यंत हो पारना। नेता भोट दे जिताई भोटर मैंने चाह बसी किए राज्यर मुख्यमंत्री हेब। दिनक पर अर्थात आसंता 10 तारिख दिन ओडिशा को नुआ मुख्यमंत्री मिलिबो। ओडिशार कई पुओ बा झील को मुख्यमंत्री आसन मिलिबो। खबर नंबर 2 श्रीमंदिर में पुणी लगिला लाइट झलकिबो पुणी मंदिर पुणी चमकिबो श्रीमंदिर। मुख्य सचिव हस्तक्षेप पर लगिला लाइट श्रीमंदिर लाइट खोली नहीं जावा घटना सारा राज्य में चहल सृष्टि करथिला। शनिवार निजे मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना हस्तक्षेप पर स्थिति बदली लाइट खोली नहीं संस्था शनिवार पुणी लाइट लगाई। खबर नंबर 3 सीडब्ल्यूसी बैठक में नेता गुरु मंत्र देले खड़गे। लोकसभा निर्वाचन पर शनिवार प्रथम थर पर कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक बसी। बैठक में निर्वाचन फलाफल समीक्षा करा सहित भविष्य रणनीति उपर भी चर्चा आलोचना होईछि। पूर्वाह्न 11:30 आरंभ होइथिबा एही बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी भद्रांक समेत बहुत वरिष्ठ नेता सामिल होइथिले। खबर नंबर 4 पांड्यान को ऊपर नवीन को बयान कहले से जड़े सचोट और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। राज्य विजु जनता दल 24 वर्षर गड़ भांगी जाइछि। बीजेडी पराजय हेबा परठारु राज्य में भिके पांड्यान को नहीं जारी रही बद मध्य दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक मुह खोली से पांड्यान को क्लीन नीट देइछंती। नवीन आज खबर सरबराह संस्था को साक्षात्कार दे कहते पराजय पाई पांड्यान को समालोचना करने दुर्भाग्यजनक। खबर नंबर 5 ओडिशा छुईला मौसुमी वायु। ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। मालकानगिरी अधिकांश अंचल में मौसुमी सक्रिय रही। स्वाभाविक समय 4 दिन पूर्व ओडिशा छुईथिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। यह पूर्व आसंता 2-3 दिन मध्य राज्य को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवेश संभावना थिबा सूचना मिलितिला। हेले स्वाभाविक समय 4 दिन पूर्व ओडिशा रे मौसुमी पहुंची। गत 30 तारिख में केरल उपकूल छुईथिला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। यार 8 दिन पर आज ओडिशा प्रवेश करिछि। खबर नंबर 6 ममता भविष्यवाणी कहले भांगीजिबो एनडीए सरकार। निकट में समाप्त होइथिबा 2024 लोकसभा निर्वाचन में देश में एनडीए को बहुमत मिली। आउ भारतर प्रधानमंत्री भाव में नरेंद्र मोदी तृतीय थर पर शपथ नेबाकू जाउछंती। रविवार तांकर शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हेबो। तेबे मोदी को 3.0 सरकार शपथ ग्रहण पूर्व टीएमसी मुख्य तथा पश्चिम बंगर ममता बनर्जी एक बड़ दाबी करिसेंती। एही सरकार अधिक दिन रहिबो नाही बोली ममता बनर्जी कहिसेंती। खबर नंबर 7 कोयला ट्रेन में लागिला निया। बालेश्वर जिला सोर स्टेशन रे शनिवार एक कोयला बोझई ट्रेन रे निया लगी जाइछि। ट्रेन रो 2टी बगी रे निया लगी जाइथिबा जणा पड़िछि। निया को आयत करने को अग्निशम बाहिनी पक्षर उद्यम जारी रही। तालचेर झारखंड जा बेले यही अघटन घटी। निया लिभाइबा परे ट्रेन गंतव्य स्थल को गति करिवो। खबर नंबर 8 मुख्यमंत्री रेस रु बाद पड़ी पारंती धर्मेंद्र। समाप्त होइथिबा साधारण निर्वाचन में भाजपा को बहुमत मिली। राज्य में मध्य भाजपा सरकार गढ़ियो बोली स्थिर होइछि। तेबे मुख्यमंत्री किए हेबो से नहीं कौन स्पष्टता एपर्यंत हो पारना। नेता भोट दे जिताई भोटर मैंने चाह बसी किए राज्यर मुख्यमंत्री हेब। प्रचार समय भाजपा सरकार गठन करियो बोली दृढ़ दाबी करि आसुथिले ही मुख्यमंत्री किए हेब ना घोषणा करिनथिले। जितिया परे मध्य स्पष्ट भाव कहा ना घोषणा करूना। सबकिछि निर्भर करुछि दलर मुखिया नरेंद्र मोदी उपरे। मोदी जहाँ को चाहिए से ही मुख्यमंत्री हेब। इतिमध्य अनेक नेता ना मध्य चर्चा हेउछि। मुख्यमंत्री पद पर आगधाड़ी धर्मेंद्र प्रधान और मनमोहन सामल ना रही बोली किछि नेता कहउछंती। खबर नंबर 9 जेडीयू नेता केसी त्यागी आसिला बड़ बयान। लोकसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा होगा पर बिहार मुख्यमंत्री तथा जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को विरोधी इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री पद जाचिथिले। जेडीयू नेता केसी त्यागी एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार देवा अवसर में यह कहते। खबर नंबर 10 कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष हेले सोनिया। 2024 लोकसभा निर्वाचन फलाफल कांग्रेस दल को नुआ जीवन देछि। कर्मी मानक नुआ उत्साह देखा मिली। कांग्रेस पक्षर घन घन बैठक अनुष्ठित होइछि। शनिवार संध्यारे उभय लोकसभा और राज्यसभा दलर एमपी बैठक में नेता भाव में निर्वाचित हेबा परे सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष भाव में निजर पदवी बजाय रखा जाउछंती। खबर नंबर 11 मोदी को शुभेच्छा जणाइले एलन मस्क। अमेरिकार शिल्पपति एलन मस्क भारत निर्वाचन में नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक विजय अभिनंदन जणाइबा सह भारत में तांको कंपनी गुड़िक द्वारा रोमांचकर कार्य करने को से अपेक्षा करिसेंती बोली कहिसेंती। एहार जवाब दे मोदी कहिसेंती अभिनंदन पई एलन मस्क को धन्यवाद जणाइछंती। खबर नंबर 12 कृषकों को खुशी करने को बीजेपी उद्यम।
ରାଜସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି। ଗତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଭାବେ କୃଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବିଜେପି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 2000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। খুব শীঘ্র আউ কেতেক বিজেপি শাসিত রাজ্যের মধ্যে সমান ঘোষণা করা সম্ভাবনা রয়েছে। এবে রাজস্থানে কিষান সম্মান নিধি ভাবে 8000 টঙ্কা দিয়াଯିব। খবর নম্বর 13, কালি শপথ নেবে মোদি। কেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডলের ওড়িশারে কাহাকু মিলিব স্থান। কেন্দ্রের মোদি মন্ত্রিমণ্ডলের ওড়িশার কাহাকু মিলিব স্থান। কালি মোদি শপথ নেবাকু থিবা বেলে মন্ত্রিমণ্ডলের ওড়িশার কাহাকু স্থান মিলিব সে নেই চালিছি চর্চা। কুহযাইছি কেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডলের ওড়িশাকু অধিক প্রাধান্য মিলিপারে, কারণ প্রথম থর ওড়িশা শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন করেছি বিজেপি। তাহা বিধানসভা হেউ কি লোকসভা। লোকসভা সাংসদଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଏକାଧିକରଣ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 30,000 ଟଙ୍କା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୋଦି ସରକାର ନେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରବିବାର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ଢଙ୍ଗରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ 7ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି 17ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବିଜେପି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବେ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି 5 ବର୍ଷରେ କୃଷକମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସହାୟତାରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଆର୍ବିଆଇର ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ସୁଧହାର। ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଲଗାତାର 8ମ ଥର ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5%ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବା ଏସ୍ଡିଏଫ୍ 6.25% ଏବଂ ଏମ୍ଏଫ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ 6.75%ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ରେପୋ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ। ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। www.samsodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋଟ 2221 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କଳାରେ 2,94,840, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,66,929, ବାଣିଜ୍ୟରେ 40,104 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 40,504 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ରହିଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁଲାଇ 18ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 19ରୁ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁବକ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ କମନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏନେଇ ଏଫ୍ସିଏଟି ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫ୍ସିଏଟିରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଫ୍ସିଏଟିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ fct.cdsc.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18, ରବିବାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରବିବାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଥାଏ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ନାସାଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳାଯିବ। 34,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 7 ଥର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଜିତିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 30 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନେବେ ଶପଥ। କାଲି ଦେଶକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ସରକାର। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶପଥ ସମାରୋହ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराइबे। मोदी सह तांको कैबिनेट रे प्राय 30 जन मंत्री शपथ नेबे। शपथ समारोह पई राष्ट्रपति भवन में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जाइथिबा बेले पूरा दिल्ली रे मध्य कड़ाकड़ी करा जाइछि। जनक पर जणे विदेशी अतिथि आसी पहुंचलेनी। खबर नंबर 20 कुस्ती योद्धा अंशु मल्लिक को रूपा पदक। भारतीय महिला कुस्ती योद्धा अंशु मल्लिक एठारे चलीथिबा बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज 57 टार्गेट रे एक रूपा पदक हासिल करिसेंती। फाइनल रे से चेन्नई रो 21 वर्षीय प्रतिद्वंदी केन्सिन हंगंग ठारे 1-12 टेक्निकल सुपरियरिटी रे हारी जाइछंती। केन्सिन हंग हेउछंती विश्वर नंबर 1 रैंकिंग कुस्ती योद्धा। तो दर्शक बंधु एथिला 20 न्यूज। जदि एभली न्यूज प्रत्येक दिन देखिया पई चाहुछंती चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे एवं कमेंट जाई लिखि दियंतु जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।